बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। आज दुनिया को जिन चैलेंजेस का सामना है वो बदअमनी और नौजवान नस्ल का बेरोज़गार होना है। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, जिसे असर हाज़िर में हर शख्स महसूस कर रहा है। अवाम की खिदमत करना और तमाम तबक़ात को यकसां हकूक़ देना इस्लाम और दीन इलाही का वाज़ेह पैगाम है। इन खैरात का इज़हार इमाम जुम्मा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान शोबा ऑस्ट्रेलिया के रहनुमा अल्लामा इशफाक वहीदी ने मकामी सहाफ़ियों और न्यूज़ एडिटरों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जमहूरी इस्लामी निज़ाम की एक वाज़ेह तस्वीर मौजूद है, जिससे दुनिया के हुक्मरान अपनी पॉलिसियों का हिस्सा उसी निज़ाम से अवाम की खिदमत के लिए ले सकते हैं। वो जमहूरियत जिससे अवामी मुश्किलात बढ़ रही हों, जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, दहशतगर्दी, बदअमनी, ऐसी जमहूरियत की दाखिला और ख़ारजा पॉलिसियों पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अल्लामा इशफाक वहीदी ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस्तेमारी और तागूती निज़ाम का ख़ात्मा वक्त का तकाज़ा है, ताकि आदिलाना और मुनसिफ़ाना निज़ाम कायम हो सके। महकमा ज़राअत तौसील और बिजली के तर्जुमान हारून खान ने कहा है कि महकमा ज़राअत पंजाब का शोबा इस्लाह आबपाशी जदीद काश्तकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठा रहा है। इस हवाले से जदीद आबपाशी के तरीक़ों को फ़रोग़ देने के लिए सरके अमल है। ये शोबा पंजाब भर में जदीद तरीक़ा आबपाशी को आम कर रहा है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर निज़ाम में आबपाशी शामिल है। ड्रिप निज़ाम में आबपाशी यानी कतरा कतरा आबपाशी रवायती आबपाशी के मुकाबले में तकरीबन 50 से 60% पानी की बचत होती है। हुकूमत पंजाब इस पर 60% सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा महकमा ज़राअत पंजाब का यह शोबा इस्लाह आबपाशी 50% ड्रिप और ट्यूबवेल चलाने के लिए सोलर सिस्टम भी लगा कर दे रहा है। सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली की बचत की जा सकती है और ये सिस्टम फ़ज़ाई आलूदगी से बचने का भी ज़रिया है। इसके अलावा पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए सब्सिडी पर आबी तालाबों की तामीर भी की जा चुकी है। इन आबी तालाबों की तामीर के लिए 50% सब्सिडी दी गई थी। काश्तकारों को चाहिए कि महकमा ज़राअत पंजाब के शोबा इस्लाह आबपाशी की इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए न सिर्फ खुद तरक्की करें बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेर रावलपिंडी और उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NSR सजाद खान ने हिजाज मुक़द्दस से उम्रा की सआदत हासिल करके वतन वापस आने वाले चकलाला के सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा अलहाज तारिक भट्ट को उम्रा की सआदत हासिल करने पर उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुबारकबाद पेश की। उनके हमरा चेयरमैन ज़कात कमेटी चकलाला राजा नज़ाकत, बानी मुस्लिम लीग नून चकलाला महमूद भट्ट, राजा जुनेद, असलान भट्ट, अहमद भट्ट और मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुनों के अलावा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर सजाद खान ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाके से मुख्तलिफ अमूर पर भी गुफ्तगू की। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफ़त पंजाब अली नवाज़ मलिक ने कहा है कि मीडिया टाउन रावलपिंडी में 2 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब और 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए 31.30 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए हैं और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर जल्द ही इन मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत पंजाब मीडिया से वाबस्ता अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और मीडिया टाउन के दरीना मसाइल इसी बुनियाद पर हल किए जा रहे हैं। इस मौका पर डायरेक्टर फिल्म्स एंड पब्लिकेशंस हामिद जावेद अवान, डिप्टी MD पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन हसीब जैदी, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रावलपिंडी मोहम्मद ओवैस, सदर मैनेजमेंट कमेटी प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी राना ताहिर और दीगर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफ़त पंजाब अली नवाज़ मलिक ने कहा कि मीडिया टाउन रावलपिंडी में एक अस्पताल के क़याम के लिए कत्ता अराज़ी मुख्तस किया गया है और इस ज़िम्मन में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने भी दिलचस्पी का इज़हार किया है। मीडिया टाउन में अस्पताल के क़याम से इसी पूरे इलाके को पूरे फ़ायदा होगा, क्योंकि मीडिया टाउन की तमाम मुल्का हाउसिंग सोसाइटियों में कोई सरकारी इलाजगाह मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफ़त अली नवाज़ मलिक ने कहा कि मीडिया टाउन के तमाम ब्लॉक्स में स्ट्रीट लाइट्स की तंजीब को भी यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से रब्ता किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफ़त ने मीडिया का दौरा किया
اس کے دوران انہوں نے میڈیا ٹاؤن میں سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر مینجمنٹ کمیٹی پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی رانا طاہر نے سیکرٹری اطلاعات و ثقافت علی نواز ملک کا میڈیا ٹاؤن دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پنجاب حکومت وزیر اطلاعات عامر میر خصوصی طور پر صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے محفوظ ماں محفوظ خاندان منصوبہ کے عنوان پر ایک خصوصی سیمینار ہوا، جس کا مقصد سیلاب متاثرہ علاقوں میں حاملہ خواتین کی ضروریات اور طبی سہولیات کی فراہمی بارے آگاہی تھا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان مہمان خصوصی تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن محمد عبدالشکور، الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عثمان ظفر، وائس چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سعید انور، ڈائریکٹر ڈائگنوسٹک نیٹ ورک ڈاکٹر آصف، الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر امت اللہ زرین اور ماہرین ڈاکٹروں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات شامل تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے شرکاء کو الخدمت فاؤنڈیشن کے شعبہ صحت اور خاص طور پر سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں خدمات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سال 2022 میں سیلاب سے تقریباً 3.25 کروڑ افراد متاثر ہوئے۔ اس صورتحال میں الخدمت فاؤنڈیشن نے میڈیکل کیمپس، فیلڈ اسپتال، موبائل ہیلتھ یونٹس اور موبائل ایمبولینسز وینز کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال 6.5 لاکھ سے زیادہ حاملہ خواتین کی تھی جنہیں محفوظ زچگی کی سہولیات موجود نہ تھی۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے محفوظ حمل اور صحت مند بچے کی پیدائش کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے محفوظ ماں محفوظ خاندان کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اس منصوبے کے تحت اب تک 33,000 سے زائد حاملہ خواتین کو رجسٹر کیا جا چکا ہے، جبکہ 18,000 سے زائد نارمل ڈلیوریز ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ محفوظ ڈلیوری کٹس، بیبی کٹس اور ہائیجین کٹس تقسیم کی گئی۔ الخدمت کے میڈیکل کیمپس اور فیلڈ اسپتالوں کے ذریعے اب تک تقریباً 9,70,806 سے زائد مریض مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ موبائل ہیلتھ یونٹس کے ذریعے 1,68,000 سے زائد سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے اداروں میں پلاننگ اور مینجمنٹ کو مزید بہتر کر سکیں، جس کے لیے ہماری پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے ماہ رمضان کے دوران بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں افراد کو طبی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ملک بھر میں عوام کو صحت کی جدید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کام لوگوں کی فلاح و بہبود اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی انسانی خدمات بے مثال ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کوئی آسان کام نہیں تھا، جس کو الخدمت کے رضاکاروں نے اپنے عزم اور جذبے سے یقینی بنایا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا میڈیکل کے شعبے میں بڑا کام ہے۔ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے الخدمت کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن کو حکومت کا ہر ممکن تعاون حاصل رہے گا۔